ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा ये बताएं आप कि ਠਹਿਰ ਜਾ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਗੱਲ। अच्छा देखा फिर आप शरारत ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਪੂ ਕੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ। ਪੱਪੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਮਰ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਵੈਸੇ ਐਸ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇਰੇ ਚ यानी भाई वो जिस तरह देखें अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए। अगर आपकी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुरान और हदीस में कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आपकी बात दिल ली जाए तो यार जैसा मिर्जा साहब की टॉयलेट में मौत हुई है या टॉयलेट के बाहर हुई है, जो पेशाब कितनी, तो यार ये और ऊपर से मिर्जा साहब ने दुआ भी मांगी हुई थी कि हैजे से मौत हो। जी जी हैजे से मौत हो। तो हैजे में यही होता है ना कि बंदे को इतने ज्यादा पेचिस आते हैं, इतनी उल्टियां आती हैं कि बंदा अल्लाह माफ करे निडार होके मरता है। तो ये तो अल्लाह का अज़ाब ही होना मेरे भाई। एक बंदा खुद मांग रहा है, अल्लाह उसके अज़ाब मांग रहा है, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं जिंदा मरा, तो फिर अल्लाह ताला फिर अल्लाह की लाठी। देखिए मैं एक बात बताता चलूं, जो शख्स पेट की बीमारी से मरता है, हदीस में अल्फाज आए कि वो शहीद है, और हैजा जो है ये वो मुसलमानों की शरीयत में ना, वो तो मुसलमानों की शरीयत। अच्छा, और मिर्जाइयों के यहाँ, मौत के बारे में मिर्जाइयों के यहाँ मेरी बात सुने, मिर्जा साहब की मौत ऐसे हुई है जो मिर्जा साहब ने हैजे को आसमानी अजाब करार दिया हुआ, अजाब इलाही करार दिया हुआ है। अच्छा वो जो भी उन्होंने करार दिया हुआ, हम तो हदीस को हाँ मुसलमानों का, हाँ मुसलमानों के नजदीक तो पेट की बीमारी से मरना, दीवार के नीचे आके मरना, पानी में डूब के मरना, ये शहादत भी तो अपने आप को मुसलमान ही कहलवाते हैं ना। वो कौन कहते हैं कि वो किसी और कौन मुसलमान कहलवाते हैं? जो मिर्जा साहब थे और उनके फॉलोअर, वो तो अपने आप को मुसलमान। ओ भाई ठहर तो जाओ ना, जो उनके फॉलोअर हैं वो अपने आप को क्या कहलवाते हैं? हमारा सवाल यहाँ पे बहस ये नहीं हो रही। वो मिर्जा कादियानी की बात को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं, अंडरस्टूड है। तो मिर्जा कादियानी का ये कौल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हैजा क्या है? काबुल में जब हैजा फूटा है तो उन्होंने हैजे को क्या करार दिया? हैजा एक आसमान की तलवार है, एक आसमानी। तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि मिर्जा साहब को हैजे की बीमारी हुई थी। उनकी किताब में लिखा है कहीं? हाँ हाँ उनके आपको ना उनके ऊपर बात तब लागू लिखा है, लिखा है, वो लिखा है ना। मीर साहब मुझे भाई हैजा हो गया है, लिखा हुआ है, पूछो कहाँ लिखा हुआ है, पूछो ना, बंदा को गल टोरो ना गल लगा। अच्छा कहाँ, कौन सी लिखा है? बरेलवी हयात नासिर किताब का नाम है, उसमें लिखा हुआ है मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। निकाल के मैं दिखाने लगा हूँ। नहीं नहीं छोड़े, ये छोड़े। ये आगे स्टेरियल साहब, अभी इनसे पूछें कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। इन्होंने देखा हुआ है, मानेंगे नहीं। आमर रंजीत साहब, आमर रंजीत साहब एक मिनट ठहर जाओ ना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, पहले भी इस मौजू पे गल हुई सी। मैंने आपको कहा था, ठीक है मिर्जा साहब ने कहा, मिर्जा साहब जो थे वो प्रोफेशनल बाय प्रोफेशनल डॉक्टर थे वो। मैंने आपको उस दिन भी कहा कि जैसे अब यहाँ कोरोना फैला था। ये क्या मतलब है? ये क्या सवाल है? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, एक मिनट ठहरे। कोरोना जब फैला था, कोरोना की कुछ अलामात बताई गई थी कि इसकी ये अलामात होती हैं, नज़ला जुकाम बुखार, मुंह का जायका चला जाता है। अब बाद टाइम ये होता था कि किसी को भी थोड़ा सा बुखार होता था, वो यही कहता था यार मुझे लगता है मुझे कोरोना हो गया है। अब वो खुद बयान कर रहा है, वो खुद डॉक्टर नहीं है। मैं कहूँ जी मुझे यार ये अलामात है, मुझे शक है मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन जिस अगर मैंने वो कोरोना किट जो किट थी उससे टेस्ट किया तो मेरा नेगेटिव आया। मैंने तो एक अपने बारे में खदशा जाहिर किया ना, लेकिन वो भाई आपकी मिसाल मिर्जा साहब से कैसे मिलती है? मिर्जा साहब से मिलती है? नहीं, मिर्जा साहब आप उनका नबूवत का दावा है, आप तो उनको नबी भी नहीं मानते। दावा नहीं है, मेरी बात सुने, दो बीमारियां होती हैं। दावा नहीं है, एक दावा नहीं है उनका नबूवत का। एक डायरिया होता है और एक कॉलरा होता है। समझ आ गई इस बात की? हैं? एक उर्दू में जिसको कहते हैं इस हाल और एक को हैजा, ठीक है ना? हाँ ये दो डिफरेंट बीमारियां हैं। हाँ तो मिर्जा साहब को तो हैजा हुआ है, इस हाल तो नहीं ना। अब जब हम आपको ये बताते हैं कि उस वक्त ये था कि अगर कोई हैजे से मरता है, उसकी डेड बॉडी को कहीं दूसरी जगह ना मुंतकिल किया जाए, उसको वहीं दफना दिया जाए जहां वो मरता है। देखना जरा, एक मिनट आबद साहब देखना, पढ़ना जरा अखबार अल फजल मोरखा 4 अगस्त 1936। पढ़ना जरा थल्ले की लिखे है। हरारी की इबरतनाक ज़बान, एक बदज़बान हरारी की इबरतनाक मौत। आगे लगता है होगा, आगे लिखा है 29 जुलाई को हैजा से निहायत, आगे क्या, इबरतनाक मौत से दो चार हुआ, इबरतनाक से मौत मर गया। हैजे से मरना इबरतनाक मौत होती है इनके नजदीक यार। हैजे से मरे ही नहीं।
हैं मिर्जा साहब तो ऐसे से मरे ही नहीं। लो जी इसका एक मिनट तारिक साहब वालेकुम सलाम ऑर्डर रखियो तारिक साहब नहीं खलो जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਂ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਆਮਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ मुर्बिया को भी सबूत नहीं मिले अमन सिसीर को ए लो जी जब आपको बहुत तकलीफ हुई तो मुझे जगाया गया था जब मैं हजरत साहब के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो आपने मुझे मुखातब करके फरमाया मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है अमन जी बहन चीख के बोलने नाल की होता है फिर वही ये उनको वबाई हैजा हुआ था ना, आम हैजा तो नहीं हुआ ना। आम हैजा नहीं वबाई हैजा हुआ था नहीं, कोई ये किताब का नाम है नहीं, ये किताब का नाम है ये देखें मेरी बात सुनिए। अच्छा वबाई हैजा सी आम हैजा नहीं सी नहीं आपने कहा ना, मिर्जा साहब ने कहा कि हैजा एक वबाई मर्ज है, तो वो वबाई सूरत में उनको आया था ना, मतलब आम लोगों को भी हुआ था, तो मिर्जा साहब को खास ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ ਪੜੋ हैजा पढ़ना ना आबद साहब पढ़ो उच्ची आवाज से खुदा ताला की बकर क्या है आगे तलवार है बहुत बहुत दुआएं मांगो कि अल्लाह ताला इससे इस गांव को महफूज रखे, इसलिए कि मुखालफों के नज़दीक और जगहों के लोग तो शहीद होते हैं, मगर खुदा ना करे जो यहाँ पड़े तो यही कहेंगे कि इन पर गजब इलाही पड़ा। लो क्योंकि ये हैजा जो है ना ये मिर्जा साहब भी मानते हैं कि ये खुदा ताला की तलवार है। जी तारक साहब ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है पैदल भी जाना है कि जाना है जितना ही जाना है सही गल देखो एक इस हाल ਦੀ ਮਰਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਵਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ नहीं वबा का मतलब होता है एक बंदे ने बीमारी लगती तो फैलती है, जिस तरह कोरोना एक फैलती है ना। हाँ वबा पता की हुंदी है वबा असल दे विच तारक साहब वबा ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤੂਤ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਚਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਬਾਈ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿائش ਰੱਖੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਤੋ ਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਵਹਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਈਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ 2 ਨੰਬਰ ਕੌਮਨਾਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਐਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਛਾਂ ਬਣਵਾਣ ਗਏ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਣਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। 10 ਵਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਨੇ, 1 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫਿਰ ਆਲਮੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰ ਘਰੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਈਅਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। सीरत मेहदी लिखा नहीं है। मैं मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बारे में बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं, तो अब मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मिर्ज़ा साहब की जो वफ़ात है कैसे हुई है। मैंने आपके लोगों से भी सुना है और अपने लोगों से भी सुना है। अपने लोग जो कहते हैं हमारे के वाशरूम वगैरह में, वो भी मैं सारा सुना है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मैंने दोनों की तरफ से बातें सुनी हैं और मुझे लगता है कि मिर्ज़ा साहब की जो एक शख्स, कुछ लोगों ने जो मुझे बताई है वो बातें सच है। मिर्ज़ा साहब की मौत हुई है जुमे वाले दिन, सजदे की हालत में हुई है। नमाज जुमा पढ़ रहे थे, दूसरी रकत में थे और दूसरे सजदे में थे, तो उनकी वफात हो गई। ये मैंने सुना है। मैं तो सुनिया खाने काबे जो है, मैं तो सुनिया खाने काबे जो है थे। मुझे ये बात सच लगती है। और ये जो दूसरी वाशरूम वाले कहते हैं ये हमारे लोग हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि उनकी मौत वाशरूम में हुई है? जब कोई बंदा फोत होता है, कोई वली हो, जो भी हो, तो उसकी मौत के वक्त उसके करीबी साथी होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके घर वाले होते हैं। तो ये हमारे लोगों को कैसे पता चल गया कि वो उधर मौत हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा साहब को ना ऐसे बदनाम करने के लिए उनके ऊपर झूठ बांधते हैं, तो ये खुद गुनहगार होते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचना भाई। हम अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, हम जो बात बयान करते हैं वही करते हैं जो इनकी किताबों में। मैंने कभी वाशरूम का जिक्र किया है? मैंने जो कहा हमारे यही करते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं। सुनो ना, जो लोग बयान करते हैं वो क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि सीरतुल महदी में लिखा हुआ है पुराने एडिशन में कि जब मिर्ज़ा साहब से उठ के जाया नहीं जा रहा था ना बाथरूम, पेशाब 2 3 4 दफ़ा जब टॉयलेट आया तो इनकी कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि उठ के जा नहीं सकते थे। तो इनकी जो हैं मिर्ज़ा साहब की बीवी, उन्होंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। पुराने एडिशन में यही बात लिखी हुई है। उसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में मेक शिफ्ट बाथरूम, यानी एक बाथरूम उन्होंने बना दिया। ना जुल्म कर अमन नज़ीर, एक दिन मरना है जे नहीं करके दिया, ये झूठ में बोल रहा हूँ, निकाल के मैं दिखाऊं। दसो मैं किसी का ना नहीं लाऊंगा, किसी की नज़ार की हालत है या इस हालत है कोई ये पहला बंदा जिहदा इंतजाम करीब किया गया। मैं कदों गलत कह रहा, मैं कदों कह रहा कि भाई ये क्यों किया गया? ये पहला बंदा है जिहदा ये करीब किया गया है ये इंतजाम। तारक साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि पहला बंदा जिहदा किया गया है। मैं कहा भी ये लोग जिहड़े कहंदे ने इस वजह तो कहंदे ने क्योंकि उत्थे उन्होंने बना के दिता सी बाथरूम इन्हां नूं कोल। मैं कोई झूठ तो नहीं कह रहा, उनकी किताब च लिखिया। अच्छा ये बताएं अहमद नज़ीर साहब, आप अभी तक आपने नहीं छोड़ा, आप हर वक्त ये वाशरूम, ये पेचिश, डायरिया मेरे मुंह से कितनी कोई सुनी पेचिश बातें आप इधर लोगों को सिखा रहे हैं और कोई अच्छी बात भी करें।
ਅੱਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ हो गया। ये बताएं कि जो बहोल्ला ईरानी था उसकी मौत किधर हुई थी? उसकी मौत हुई थी उधर इसराइल में। नहीं, कैसे हुई थी? कहाँ मरा था? गटर के ऊपर मरा था, गटर के नीचे आके मरा था? उसकी आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो ये मिर्ज़ा साहब के ऊपर ही आपने हर तरह की बातें जो आपने याद की हुई हैं, उनकी किताबें रटी हुई हैं, चटी हुई हैं, ये समझ नहीं आ रही कि क्या आप बहोल्ला ईरानी को सच्चा नबी मानते हो? अच्छा ठहर जो, एक बात यह है कि हर बार वो मीर नवाब नासिर साहब भी या उनका जो भी नाम था वो भी इसी में आते हैं, और उनकी अपनी तहरीर है और उनकी अपनी किताब है। उसमें भी वो कहते हैं कि जब मिर्ज़ा साहब से मेरी मुलाकात हुई आखिरी वक्त में, वक्त नज़ा था, और तो उस वक़्त भी वो कह रहे थे कि मिर्ज़ा साहब ने मुझे ख़ुद कहा था कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया। तो ये तो ख़ुद उनकी अपनी किताब में लिखी हुई है। अच्छा अहमद नज़ीर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि बहोल्ला ईरानी की मौत कैसे हुई थी, और आपको उसके बारे में पता ही नहीं। वो मुफ्ती साहब आए, आप इनसे पूछ लेना। मैं एक मिनट जरा बिजी हूँ। आपने इतनी बातें रटी हुई, इतनी आपको हदीसें याद नहीं है जितनी आपने उनकी यार, मुझे किताबों के हदीसें हवाले भी रटे जितनी हुए हैं। याद है उतनी है। इसका क्या कारण है? इसकी क्या वजह है? कि इसका जो भी कारण है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। तो मुस्लिम साहब मेरी बात सुने, ये मुफ्ती कहते हैं साहब को कि किसी ने मिर्जा नीचे साहब उतार दिया भाई। मिर्जा साहब ने खुद एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि मुझे वबाई हैजा हो गया, और ये इस बात के ऊपर 110% यकीन रखते हैं कि मिर्जा साहब ने सच बोला, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से कहा मुझे वबाई हैजा हो गया। बकौल इनके मिर्जा साहब ने अपने मुंह से ही कहा ना, मैं अल्लाह का नबी। हाँ वो मरफू रवायत इसको बोलते हैं। क्यों? मरफू आपने रवायत भी ये भी कहा, आपने भी ये भी कहा कि मिर्जा साहब कहते हैं जब मैं कोई गलत बात लिखूं तो अल्लाह ताला मुझे रोक देता है। हाँ। तो मतलब अल्लाह ताला ने नहीं रोका। अगर उनका दावा नबूवत था, अल्लाह ने उनको नहीं रोका, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि वो बिल्कुल सच्चे और सही नबी थे। जैसे उन्होंने कहा मुझे हैजा और उनको हैजा था, इसी तरह अगर वो उन्होंने कहा मैं नबी हूं तो फिर वो नबी थे। हाँ, सारी बातें माने ना, ये आधी मानते हैं आधी छोड़ते हैं। फिर शेख साहब वेल डन, यही हमारा मौक़िफ़ है। बहुत बहुत मेहरबानी। मुफ्ती साहब से बात करें, मैं ज़रा एक मिनट म्यूट करने लगा हूँ। मुफ्ती इब्रार साहब को कोई नीचे ना उतारे भाई। जी, ये ट्रू मुस्लिम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, और जैसा कि हफीज़ शेख साहब ने भी कहा उनकी तमाम तर बातें लें, तो हम भी कहते हैं भाई हम उनकी तमाम तर बातों को लेकर जब आप सुगरा कुबरा मिलाते हैं तो वो नतीजा निकलता है। लेकिन मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि ना आपने सुगरा मिलाना है ना आपने कुबरा मिलाना है, और यूं ही जो है वो आपने नतीजा अखज़ कर लेना है, लेकिन हर बात को जो है वो अलग-अलग तौर पे लेना है, क्योंकि इनका ये उसूल है कि हर सफ़े पे उसूल बदल जाता है। अगर मिर्ज़ा साहब ने पहली किताब में कुछ और कहा है तो वो कहते हैं उसको पहली किताब तक ही महदूद रखें, दूसरी किताब में अगर उन्होंने कुछ और कहा है तो उसको फिर दूसरी किताब तक ही महदूद रखें, ना पहले को जो है वो पिछले वाले के सामने पेश करें और ना पिछले को जो है वो पहले वाले के सामने पेश करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ये पूछ रहा था कि ये मिर्ज़ा साहब के बारे में अहमद नज़ीर साहब को सब कुछ पता है, उनकी किताबों के हवाला जात पता है, सफ़ा नंबर पता है, सब कुछ रटा हुआ है। तो जो बहोल्ला ईरानी था उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा पता, तो इनको ये भी नहीं पता उनकी मौत कब हुई, वो कितना अरसा ज़िंदा रहे, कब उन्होंने नबूवत का दावा किया। तो क्या ये उसको सच्चा नबी मानते हैं जो उसके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है, तो और मिर्ज़ा साहब के ऊपर चल दौड़ते हैं? जी देखें, यहाँ पर बहोल्ला ईरानी साहब को नबी मानने वाला या उनको डिफेंड करने वाला या जो है वो आगे उनके गीत गाने वाला कौन है? कोई उनके है? गीत गाने वाले जो है ना बहोल्ला ईरानी के, वो अहमदियों से ज़्यादा तादाद है उनकी, आपको पता है? अच्छा, मतलब ये है कि वो जो फिर एमडीओ का जो ये दावा है कि गलबा अल्लाह और उसके रसूल का ही होगा, मतलब ये है कि उनका ये दावा फिर झूठा साबित हुआ, क्योंकि और फिर बाकी जो है जैसा कि वो ये कहते हैं कि हमारी तादाद देख लें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि फिर उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है और एमडीओ की तादाद कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर अपने ही उसूल से, अपने कुलिये कायदे से जो है वो झूठे साबित हो गए।
बहाउल्लाह ईरानी के आप कह रहे हो ना कि चाहने वाले नहीं है, उनके मानने वाले नहीं है, तो इसलिए आप उसके बारे में बात नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ उसके चाहने वाले भी बहुत हैं, तो देखिए, आप आपने आपने फरमाया उसका ऑपरेशन कर रहे हो। फरमाया कि तो जी बहाउल्लाह ईरानी आपको का नहीं ऑपरेशन पता। कौन करेगा उसको? आप अपने कौम को, अपने बच्चों को कैसे, उनके बारे में क्यों नहीं बताते कि बहाउल्लाह ईरानी एक झूठा नबी था, कहीं उनके कोई चाहने वाले उनसे मिलके कोई हमारे बच्चे मिल ना जाए और उसको नबी ना मान लें, तो आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? मेरा सवाल देखिए, ये है। जी अभी आपने कहा ना, यही मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अभी आपने कहा कि जी आपको पता नहीं है, उनके चाहने वाले और उनके गीत गाने वाले अहमदियों से भी ज़्यादा हैं। तो मसला ये है कि जब मैं छोटा सा था उस वक़्त से मैं सुनता आ रहा था कि जी ओ हो फलानी जगह पे अहमदी ज़्यादा हो गए, और ये उनके सच्चाई की दलील है, सच्चा होने की दलील है, ये उनकी कबूलियत की दलील है। अगर वो सच्चे ना होते, अगर वो हक़ पे ना होते, अगर वो हकीकी इस्लाम पे ना होते तो वो बढ़ते, इसलिए ये बढ़ना हुआ है, ये इतने ज़्यादा हो गए। देखें मिर्ज़ा साहब ने जब जमात शुरू की थी चंद आदमी थे, अब जो है वो हो खरबों में भी ज़्यादा हो गए। अभी वो मरीख और चांद पे भी पहुंच गए, वहाँ पर भी रहने लगे। नीचे ज़मीन में जो है वो प्लाट जो है वो कम पड़ गए, आबादी ज़्यादा हो गई है। अब जहाँ पर बंदे नहीं जो है वो समा रहे, लिहाजा उन्होंने ऊपर भी जो है वो तामीरात का काम शुरू कर दिया है। तो आपका ये कहना कि जी बहाउल्लाह ईरानी या बहाई वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि फिर अहमदी हजरात जो है वो झूठे निकले, क्योंकि उनका तो हर नहीं, वक्त देखिए यही दावा तादाद होता तो है। इनकी भी बढ़ रही है हर रोज। आप देखें जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है आज की दुनिया में, आज की तारीख में, वो ये अहमदी फिरका ही है। आप गूगल करें जाके, एक वेबसाइट है विकीपीडिया जहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। वो कहते हैं कि सबसे तेजी से फैलने वाला कोई मजहब है दुनिया में तो ये अहमदी है। और आप इसका जीता जागता सबूत भी देख सकते हैं कि सिर्फ गाना की मिसाल ही ले ले, जहाँ एक अहमदी नहीं था वहाँ अब 6,35,000 अहमदियों की तादाद है। और अच्छा, दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्क में ये जो है फैल चुके हैं, इनके वहाँ लोग हैं। कुछ मुल्कों में हज़ारों की तादाद है इनकी, कुछ में लाखों की तादाद है। तो ये अपने अखलाक से लोगों को कायल कर लेते हैं और इनके फिरके में लोग दाखिल हो जाते हैं। और क्या वजह है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे बद अखलाकियों की वजह से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और वो तो कोई ईसाई हो रहा है, कोई ट्रू हिंदू हो मुस्लिम रहा है, साहब आप कोई मुझे सिर्फ अहमदियत इख्तियार कर रहा है। ट्रू मुस्लिम साहब आप मुझे सिर्फ मिर्ज़ा साहब के वो अखलाक बताएं जिसकी वजह से लाखों लोग जो है वो जिन्होंने अहमदियत भाई आप कबूल कर ली। उनका अखलाक इधर टिकटॉक पे ही देख ले। कभी आपने देखा उनकी ब्रॉड पे जाए कैसे आपको मेहमान की तरह इज्जत देंगे? आप हमारे लोगों की ब्रॉड पे आए, ये गालम नहीं गलौज जी, करते हैं, आप एक अच्छी बात कर ले आपको कादियानी, काफर, मुनाफिक, जहन्नमी तक कह देंगे और आपको ब्रॉड से उतार देंगे। इन लोगों ने यहाँ अपने कुत्ते पाले हुए हैं, जब इनसे कोई बात नहीं बन पड़ेगी तो वो खोल देंगे। वो आपको गालियां देने पे उतर आते हैं, आपको तरह तरह की बातें कसते हैं आपके ऊपर। मैं एमजीओ की ब्रॉड पे जाऊँ, मैंने जब भी उनकी ब्रॉड पे गया मैंने उनके जो कायदे उनसे इख्तलाफ किया, उनसे सवालात जवाब किए, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गाली नहीं दी। मैंने उनसे सख्त से सख्त सवाल किए। उनको पता है मैं गैर अहमदी हूँ, मैं उनके कायदे से इत्फाक नहीं करता, इसके बावजूद आज तक मुझे किसी अहमदी ने गाल नहीं दी। अच्छा, उनके वो अखलाक अच्छे हुए ना। आपने फिर आपने दूसरी तरफ गालियों आप, की एक और बात मैं आपको बताता जी चलूं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देख ले कि जो हमारे मौलवी मुल्ला हैं ये मस्जिदों में बच्चों के साथ क्या करते हैं। कभी आपने सुना किसी अहमदी ने किसी बच्चे के साथ बदफेली की हो? मैं आपको नहीं अभी जी, कैमरा हमने ऑन कभी करके नहीं मैं सुना आपको जी। बहुत बता सकता हूँ। वो तो कहते हैं हमने चांद पर रिहाइश इख्तियार कर ली, अब आसमान के करीब हो गए, करीब सीढ़ी लगा के ऊपर जन्नत तक हम पहुंच जाएंगे। वो तो गुनाह करते ही नहीं है जी। गुनाह नहीं, गुनाह जो करते एमडी भी हैं पैदा होता है, वो गुनाह जो करते हैं, एमडी भी लेकिन पैदा होता मैं है ये वो नहीं कहते कहता हैं वो दूर पैदाइशी के तौर जुड़े पर हुए, जिस वो तरह भी मुसलमान गुनहगार है, पैदा वो होता भी है एक उसको किस्म में सुन्नत कर उठी है। दिया, सुनते उनमें की भी एक जाती दो है ना, परसेंट इस लोग तरह एमडी गुनहगार में जो है होंगे, वो लेकिन खराबी का हमारे यहाँ मद ही अक्सर नहीं ये होता चीज है। पाई जाती वो है। पहले से ही जो है जब वो फरिश्ते जमते बात हैं। सुने, दुनिया में जब भी ये वाकया सामने आता है कि किसी मौलवी ने एक बच्चे के साथ बदफेली की है, तो वो पाकिस्तानी ही क्यों निकलता है? और भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, और भी मुसलमान और मुल्कों भाई में आबद साहब मौलवी पाए जाते अपनी हैं। बारी में बात करके फिर नहीं, म्यूट कर लो। आप बीच में ना कूदे ना। वो मौलवी मुफ्ती साहब है, वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो मतलब समझदार आप है, उनकी बारी में इल्म भी आप वाले हैं। बोलेंगे और आप अपनी उनको बारी बोलने में भी दो। आप बोलेंगे। यही तो आपका मसला है, जब किसी से बात कर रहे हो तो आप बीच में कूद पड़ते हो, हम नहीं बात कूदते, बंद हम कर कहते देते हो। हैं या मेरी बात आपने सुनो। जो इधर जो छोटे छोटे अपने रखे हुए हैं उनको खोल देते हो, वो फिर आके गाली देना शुरू कर देते हैं। बदतमीजी ना करो, बदतमीजी ना करो, इंसान के बच्चों वाली बात करो। कोई नहीं खोल मैं देता मुफ्ती किसी साहब से को। बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब जब बात कर लें फिर म्यूट खोलना ना, जब मैं आप म्यूट बात। लगा रहा हूँ। मुफ्ती साहब आप जो मैंने आपके सामने दो बातें रखी है, इनका जवाब प्लीज दीजिए। जी मैं जी, खामोश हो जाता हूँ। पहली बात यह है कि आपने कहा कि जी मैं वहाँ पर जाता हूँ और मुझे जो है वो गालियाँ नहीं दी जाती और मुझे बड़े अदब और एहतराम के साथ जो है वो बिठाया जाता है।
شاید آپ جو ہے مرزا صاحب کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے. مرزا صاحب کا جو کانسیپٹ ہے قرآن کے متعلق، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سارا قرآن ہی گالیوں سے پر ہے. پہلی بات تو یہ مرزا صاحب کا کانسیپٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو مشہور اور معروف جہاں پر جو ہے وہ صحیح ننگیاں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، بیٹیوں کی گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کے معروف اور مشہور مولوی نادر اور مولوی مسرور، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں گالیاں دی ہوئی ہیں، لہذا دے ماں 4.5 دئی گالیاں جو ہے وہ دی جاؤ، جو بندہ آئے اس کو ماں بہن کی گالیاں جو ہے وہ دیتے جاؤ. اور یہاں تک کہ انہوں نے تو کوئی مسلمان جب وہاں پر جاتا ہے نا، ہمارے بھائی عدنان رشید صاحب ہی لے لیں، انہوں نے ان کو تو ماں بہن کی بلکہ بیٹیوں تک کی جو ہے وہ گالیاں دی گئی ہیں، بیٹیوں تک کی گالیاں دی گئی. اور آپ کے مرزائی جو میں نے آپ سے کہا نا معروف اور مشہور مولوی آپ کے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں گالیاں دی ہوئی ہیں، لہذا آپ جس کو مرضی ہے جو ہے وہ گالیاں دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی جب بھی کوئی جو ہے وہ مولوی نکلتا ہے تو وہ پاکستان کا ہی نکلتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت یہ اپنا کیا کہتے ہیں مشنری پکڑا گیا تھا، 32 سالہ مشنری جو پکڑا گیا تھا محمد لقمان رانا، جب وہ پکڑا گیا تھا سکینڈل میں، جب وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے جو ہے تصویریں مانگا کرتا تھا کہ مجھے ننگی تصویریں بھیجیں، اور اس میں وہ باقاعدہ پکڑا گیا. بلکہ پاکستان کی بات ہوتی تو ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ الزام ہوتا کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہے، جس احمدی کو بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی مارو داڑو قتل کرو کوٹو پیسو. تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے، اور یہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. وہ تو فرشتوں کے ماحول میں پلے بڑے ہیں، فرشتوں نے ان کو منہ میں ڈنگیاں دی ہوئی ہیں، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو لہذا یہ تو کینیڈا میں وہ پکڑا گیا ہے. تو آپ نے کیوں یہ باتیں کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں پتہ چلتی کہ جب لقمان رانا صاحب جو ہے وہاں پر پکڑے جاتے ہیں، جو 13 سال کی بچیوں کو کہتے ہیں مجھے اپنے ننگیاں تصویریں بھیجو، جا کر ٹوائلٹ میں لیٹرین میں جا اور وہاں پر اپنی تصاویر کھینچ کے مجھے بھیجو. اچھا آپ میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں نادر اور ان کی طلعت وغیرہ کی ویب سائٹ پہ جاؤ تو وہ گالی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں گالی لکھی ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں الفاظ لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی بروڈ پہ میں جاتا ہوں، میں نے اکثر دیکھا 99.99999% میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کی بروڈ پہ، تھوڑی بہت ان سے بات کرتے ہیں، جب ان سے کچھ بن نہیں پڑتا تو وہ ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، طلعت وغیرہ کو ان کو گالیاں دیتے ہیں. گال دینے میں ہمارے لوگ پہل کرتے ہیں، اور بدلے میں وہ ان کو اس طرح گالی نہیں دیتے، ان کو اتار دیتے ہیں، ان کا مائک میوٹ کر دیتے ہیں، ان کو خاموش رہنے کا کہتے ہیں. کبھی بھی ان کی بروڈ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ گال دینے میں انہوں نے پہل کی ہو. وہ جواباً بھی گالی نہیں دیتے. میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایک بندہ ادھر گیا، ان کو گدی گالیاں دے رہا تھا، تو وہ آگے سے کیا کر رہے تھے کہ وہ ان کی جو بروڈ تھی وہ ہینگ ہو گئی تھی، وہ اس کو اتار نہیں سکتے تھے، تو وہ آگے سے ان کے 2-3 جو لوگ تھے اس کو گالیاں دینے کے بجائے قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آگے سے درود شریف اور کچھ اس طرح کے اللہ کا ذکر کرنے لگے اس کی گالیاں سن کے. انہوں نے ایک گال بھی نہیں دی. اگر میں یہاں پر دینے میں یہ آپ کو الفن کہتا ہوں ہمارے لوگ پہل کرتے ہیں. اور دوسرا جو مولویوں والی بات کر رہے ہیں، اس نے کہا مجھے، آپ نے ان کے بندے کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ گندی تصویریں دیں. اس نے گندی تصویریں مانگی ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں سچوں. یہ گندی تصویریں مانگنا زیادہ بڑا جرم گناہ ہے یا چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جن کو یہ نہیں پتا کہ دایاں ہاتھ کون سا ہے اور بایاں ہاتھ کون سا ہے، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں جو ہمارے مولوی حضرات ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کا ثبوت ہے. میں آپ کو ابھی میرا کیمرہ کھولے میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ بڑا گناہ ہے قوم لوط کا، یا صرف گندی تصویریں مانگنا یہ بڑا گناہ ہے؟ آپ اپنے ذرا ایمان سے بتائیے مجھے. یہ تصویروں والا کا جواب سن لے، تصویر والوں کا جواب سن لے. یہ جو یوگانڈا میں جو امیر جماعت یوگانڈا کے بیٹے نے جو ہے وہ ایک بچی کا ریپ کیا، ہائی اسکول اسپورٹس اسٹار سیز شی واز ریپڈ بائی شیخ ایٹ ہر اسکول. تو وہاں پر آپ کیوں نہیں بولے ہیں؟ آپ تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی وہ صرف تصاویر مانگی تھی، تصاویر مانگنا تو کوئی جرم نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ہے جس اینگل سے بھی کسی لڑکی کو کہیں کہ وہاں سے آپ تصاویر نکال کے مجھے بھیج دے، کوئی بڑا جرم نہیں ہے. لہذا ریپ ہوگا تب ہی وہ بڑا جرم ہے. وہ تو موڈے پہ رکھ کے پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، تیل کی بوتل لے کے بیٹھا ہوا ہے
کہ کب یہ تصاویر بھیجے اور پھر میں اس کے مزے لوں اور پھر میں کہوں کہ فلانی جگہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے ملاقات کرو. اور یہ تو ایک سکینڈل سامنے آیا, اس سے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہاں پر ڈرل مشین سے موریاں کی ہیں. یہ تو صرف ایک جو ہے وہ ایک لڑکی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بندہ سامنے آ گیا ہے. چلے یہ تو آپ کا ہم نے مان لیا, آپ کا ہم نے مان لیا کہ یہ کیا کہتے ہیں تصاویر صرف مانگی تھی. جماعت احمدیہ کے جو امیر ہے یوگانڈا کے, آپ نے کہا نا یوگانڈا میں اور فلانے جگہ پہ افریقہ میں 6 لاکھ جو ہے وہ اتنے, تو 6 لاکھ کے اعتبار سے وہاں پر تو لڑکیوں کا ریپ بھی ہوتا ہے. اور باقاعدہ وہاں کی جو ہے وہ نیوز چینلز اور وہاں کی میڈیا اور یہ تمام تر باتیں وہاں پر سامنے آئیں گی. اور امیر جماعت کا بیٹا وہ لڑکیوں کا ریپ کر رہا ہے, وہ عیاشی اور فحاشی اور عریانی اور جو ہے وہ زنا کے ماحول میں وقت گزار رہا ہے. آپ وہاں پر کیوں نہیں بولے؟ آپ کو اس واقعہ کی کیوں نہیں علم؟ آپ کو صرف پاکستان کے مولوی کیوں نظر آتے ہیں؟ اگر آپ اتنا ہی جو ہے وہ انصاف پسند ہیں, آپ کو اتنا ہی انصاف پسند ہے, تو آپ پھر یہ واقعات کو آپ کیوں جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ یہ جو یہانا اور یگانڈا اور کیا نام ہے اس کا گانا وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کون سا احمدیوں کے ملک ہے جو ان کے ملک کے اندر یہ ہوئی ہے؟ اور وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں وہاں ریپ ہوا لڑکی کا یہ وہ, تو یہ کون سا احمدی نے کیا ہے؟ اگر کیا بھی ہے تو یہ ایک کمیونٹی ہے, یہ ان میں لاکھوں لوگ پائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایک احمدی امیر جماعت کا بیٹا ہے نا, امیر جماعت کا عام احمدی نہیں ہے, وہ نفسیاتی مریض ہے, جاہل ہے, اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کر دی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پوری کمیونٹی کو کہتے پھریں کہ یہ پوری کمیونٹی ریپسٹ ہے. یہ تو آپ سراسر غلط بات کر رہے ہیں. ایک آدمی پاگل ہے, ذہنی مریض ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے, حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے, ریپ کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو نہیں بتا سکتے. لیکن پاکستان میں دیکھیں آئے روز اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایسے واقعات دکھا سکتا ہوں. میرا وہ رشتوں تک کو نہیں چھوڑا پاکستان میں, میرا وہ رشتوں تک کو نہیں چھوڑا گیا. عابد بھائی کو بندہ خواب میں آپ کی بہن کے ساتھ یا آپ کی امی کے ساتھ زیادتی کر دے تو اس کا کوئی قصور تو ہے نہیں, پاگل ہو سکتا ہے. نہیں, یہ آپ کی امی کے ساتھ کسی نے کیا ہوگا تو اس کا نتیجہ آپ نکلے ہو. پھر خواب میں میں کہہ رہا ہوں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے حقیقت میں کرائم جرم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو کچھ نفسیاتی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. کیا ہی بات ہے. مطلب ٹرو مسلم صاحب, آپ کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جتنے بھی دعوے کیے تھے وہ حقیقت میں نہیں تھے, خواب پر مفتی صاحب میرے کہنے کا مطلب پاکستان میں آئے روز دیکھیں بچوں کے ساتھ بدفعلی. وہ زینب کیس والا اتنا مشہور واقعہ ہوا تھا, ہر ایک کو پتا, آپ نے بھی سنا ہوگا. چھوٹے معصوم 4 سال کی بچی کو یہ نہیں پتا دایاں ہاتھ کون سا بایاں ہاتھ کون سا ہے, کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں, دنیا کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو اس کے ساتھ آپ کے مولوی ریپ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اس بات کو بدل کے ادھر ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اچھا چلیں اس کا جواب مودی صاحب ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ڈیفینڈ کیسے کرنا چاہیے. بات سنیں, اپنی جماعت کو اس مولوی کی تصویر کیوں نہیں لگاتے, اس کے اوپر پوسٹ کیوں نہیں بناتے کہ اس مفتی نے یہ کام کیا ہے؟ تو آپ کیوں نہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے کہ جو مولوی بچوں کے ساتھ یہ کام کرے اس کو سرعام سزا دو, اس کو سنسار کرو؟ آپ ایسا قانون بنوانے میں کیوں نہیں اس طرح کی پوسٹ لگاتے یا اس طرح کا آپ کا قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ چلے اس کا سن لیں. آپ نے کہا کہ 4 سالہ بچی کے ساتھ, اور باقی آپ نے کہا کہ وہ جو یوگانڈا کے امیر جماعت کا بیٹا تھا وہ اصل میں تھوڑا سا جو ہے وہ ذہنی مریض تھا. تو کیا جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ صاحب تھے, 2 نمبر کہہ رہا ہوں, نمبر 2 خلیفہ جو تھے, وہ بھی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ذہنی مریض تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جماعت احمدیہ کا جو بندہ تھا وہ ذہنی مریض تھا. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک کمیونٹی میں, ایک معاشرے میں, ایک نیشن میں, ایک ملک کے اندر کوئی اس طرح کی واردات کرتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیوزی لینڈ میں کیا ہوا تھا, ایک شخص نے 2-3 سال پہلے مسجد میں جا کے 52 لوگوں کو گولیاں مار دی تھی. تو آپ پوری نیشن کو تو نہیں کہہ سکتے, اس اکیلے کو کہہ سکتے ہیں نا. تو ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں بھی ایسے بندے پائے جا سکتے ہیں جو ایک آدھ ایسے ہوں, ذہنی طور پر 1 in million کہہ لے ہو سکتے ہیں, جو اس طرح کے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہوں. اچھا چلے اس کا جواب سن لیں. آپ نے کہا نا کہ کو 1000 میں یا ملین میں ایک بندہ ہوگا, تو کیا
1000 میں یا اس میں 1 ملین میں جو ہے یہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ صاحب بھی آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں آتے نا، یہ تو خلیفہ ہے، ظاہر ہے انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا ہے تو وہ کچھ دیکھ کے ہی بنایا ہے نا، ایسے ہی منہ اٹھا کے یا کسی کو نہیں، میں نہیں صرف کہتا ہوں نا جماعت احمدیہ کے 1 ملین میں یا جو ہے جتنا بھی آپ نے تعداد بتائی ہے اس میں یہ خلیفہ صاحب بھی آتے ہیں، یہ آؤٹ آف بھائی وہ خلیفہ ہے، ان کے خلیفہ ظاہر ہے وہ ان کے ہوں گے، وہ پاک صاف ہوں گے، ان کے وہ عبادت گزار ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ کے ولی ٹائپ ہوں گے، تبھی تو انہوں نے ان کو خلافت کے عہدے پر ان کو فائز کیا ہے نا۔ اچھا، تو اگر ایسا فعل خلیفہ صاحب سے صادر ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا کہ فعل خلیفہ صاحب سے صادر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ کچھ اس طرح کی باتیں گڑ کے ان کے اوپر نہیں، میں تو کہتا ہوں میں پہلے ہی اپنے لوگوں پہ لعنت ڈال دیتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں پہلے ہی ان کو جو ہے آگ لگا دو، فی الحال ہمارے لوگوں کو دفن کر دو، دفن کر دیے میں نے۔ وہ جو ہے جماعت احمدیہ کے اپنے عہدیداران عام بندہ بھی نہیں، آپ مجلس شورا کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں اس کو ٹیم کا جو حصہ ہیں وہ کہہ دیں یا جو مرضی ہے کہہ دیں، ان کی اپنی زبانی اگر خلیفہ صاحب سے اس طرح کا کوئی فعل صادر ہو جائے تو کہ ہم یہ کہیں گے کہ خلیفہ صاحب نیند میں تھے اور ان کو پتہ نہیں چلا اور جا کے وہ چڑھ دوڑے، اس طرح کہہ نہیں، سکتے ہیں؟ خلیفہ صاحب اگر اس طرح کا کوئی ذہنی مسئلہ ہو تو پھر ظاہر ہے جماعت احمدیہ کی کمیونٹی ہے وہ اس طرح کے شخص کو تو خلیفہ نہیں مانیں گے اور نہ ہی خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ تو اسی کو بناتے ہیں جو اس کا اہل ہو، اور جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام تو نہیں کرتے نا۔ یہ آپ کی بات میں کچھ وزن نظر نہیں آ رہا نا۔ نہیں، اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے خود جو اپنے عہدیداران ہیں، جو مرزا صاحب کے بڑے سچے پکے، بلکہ مرزا صاحب کے اپنے وقت کے مرزا صاحب کو دیکھنے والے، ان کا دیدار کرنے والے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کے وہ پھل فروٹ سے برکات حاصل کرنے والے جو عہدیداران ہیں یا مجلس شورا ہیں یا اراکین ہیں، ان میں سے ان کا اپنا بیان ہے کہ بھئی اس طرح کے افعال میں جو ہے وہ خلیفہ صاحب جو ہے وہ پائے گئے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت خلیفہ صاحب پہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اس حالت میں تھے کہ ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا، یا خواب میں تھے، یا ان پہ کسی دوائی کا اثر تھا، یا کیا کہیں گے ہم اس کو؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو ہے یہ جو خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے کام تو سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے لوگ اس طرح کی کوئی کہانی، کوئی رام کہانی اپنے پاس سے گھر لیں ان کے نہیں، اوپر۔ میں اس لیے میں نے کہا اپنے لوگوں کو تو میں نے دفن کر دیا نا، وہ سے ابھی پیٹرول چھڑک رہے ہیں، ان کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کے عہدیداران کی بات کر رہا ہوں نا، مجلس شورا کی اراکین کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے لوگوں کو تو میں نے پہلے ہی اڑا دیا ہے، کیونکہ یہ تو کسی کام کے ہیں نہیں، یہ جو بات یہ کرتے ہیں اپنے فضول ہی لوگ ہیں، کرتے ہیں۔ بس اپنے اعمال نہیں ٹھیک کرتے، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، بروڈیں لگا کے دوسروں کے مذہبی نہیں جی، اقامت کے میں یہ اوپر کہہ رہا ہوں، میں اختلاف کرتے اپنا نہیں کہہ رہا نا، اپنے لوگوں کو، یہ جتنے بھی اپنے لوگ ہیں دیکھیں، میں نے ان میں سے کسی کو مخاطب نہیں کیا، ایک طرف کونے پہ ان کو بٹھا دیا، میں نے کہا چوں نہیں کرنی ہے۔ میں تو آپ کے اپنے عہدیداران جو مجلس شورا ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ کیا کہیں صاحب، گے؟ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریں۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ جی عہدیداران تو فلانے جو بھی ہے، آپ کے آج جاننے والے مفتی مبشر پہ بھی یہاں پہ 100 لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لواطت کر کے اس نے کی ہے۔ الزام لگانا اور بات دیکھیں، ہوتی ہے، میں آپ نے بتائیں۔ پہلے ہی ان کو ایک منٹ سائڈ پہ ٹھہر بٹھا جائیں، ایک دیا، منٹ میں نے ٹھہر کہا جائیں۔ کہ میں اپنے بندوں کو فی الحال آپ کھڈے نے میں نہیں، بٹھا میں کے ایک ان بات پہ کر رہا مٹی ڈال دی ہے ہوں، فی میں الحال۔ یہ بات نہیں کر رہا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ سن لیں۔ اور بھائی بات سنیں، الزام اپنے نے لگایا غیر نے لگایا، آپ نے اپنوں کو مار دیا، جہنم میں ڈال دیا، آگ لگا دی، لکڑیاں ڈال کے پٹرول چھڑک عمر دیا۔ سیال صاحب آپ موجود ہیں؟ میں ذرا بات یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ ان پہ جو الزام لگے تھے وہ ثابت بھی ہوئے، عدالت نے ان کو اس کے اوپر سزا بھی دی، سب کچھ ہوا، تو اب پھر اگلا سوال کریں کہ بتائیں انہوں عمر سیال صاحب موجود ہیں؟ نے خرابی ذہنی حالت میں یہ کام کیا تھا، کب کیا تھا؟ پہلے آپ الزام ثابت تو کر دیں۔ میں آپ کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتا ہوں، میں آپ کا مجلس شورا کا ممبر ہوں، اور پھر اس کے بعد لوگ کہیں کہ جی مفتی صاحب پہ الزام لگایا ہے، مجلس ایک منٹ ذرا فیشر صاحب صرف 10 سیکنڈ دے دینا پلیز۔ عمر سیال صاحب موجود ہیں؟ جی میں 10 منٹ کے لیے اوے ہونے لگا ہوں، 15 منٹ بعد آتا ہوں۔ ذرا دھیان رکھنا، لڑے شڑے کوئی نہ، دھیان رکھنا، کوئی برابر بات کریں تو جو مرضی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ جی مفتی صاحب، یہ مجھے آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ ان کے لوگوں نے ان پہ الزام لگائے اور وہ الزام ثابت بھی ہوئے اور اس کے جرم میں ان کو سزا بھی ہوئی، عدالت نے ان کو 6 سال قید و مشقت دی اور ان کو کوڑے بھی مارے، پھر ان کو بری کیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا تھا یہ درست کیا تھا کہ غلط کیا تھا؟
میں کہوں جب آپ الزام لگائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے مبشر صاحب کا نام لیا، اور میں یا کوئی بھی کوئی الزام لگاتا ہے اور پھر میں مبشر صاحب کو کہوں کہ آپ میدان میں آئیں، مفتی صاحب کو کہوں کہ آپ میدان میں آئیں، اور یہاں پر جو ہے وہ حلف اٹھائیں اور قسم اٹھائیں اور اس بات کا ثبوت دیں، وہ آئیں اپنی بے گناہی کا ثبوت بھی دیں جب ان تک یہ بات پہنچے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم ایک مجلس میں ہوں گے، مثال کے طور پر عامر سیال بھائی ہے، میں ان پر کوئی الزام لگاتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تو ظاہری بات ہے ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جو ہے وہ محلے میں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی زمین پر جو ہے وہ رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، جب میں ان پہ کوئی اس طرح کی بات اٹھاؤں گا تو اور میں ان کو کہوں گا کہ آپ آئیں حلفیہ بیان دے اور موقت بعذاب، یعنی ایسا حلف دے جو عذاب کے ساتھ موقت ہو، اگر آپ نے کوئی اپنے حلف میں یا اپنی بات میں کوئی ادھر ادھر کی بات کی تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب آپ پہ جو ہے وہ نازل ہوگا۔ آپ یہاں پر حلف بھی اٹھائیں اور باقاعدہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو موقت کر کے یہ بات کہیں کہ بھئی میں ان باتوں میں نہیں ہوں۔ تو اگر عامر سیال صاحب سچے ہوں گے تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور عامر سیال یہ وہ کہاں ہے ماڈریٹر؟ یہ نیچے دیکھو کیا ہو رہا ہے، یا مجھے بناؤ ماڈریٹر۔ مفتی صاحب بات یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اگر میرے پہ الزام لگاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آؤ ادھر فلاں کے پاس حلف دو، فلانے کر کے دو، یہ کر کے دو، بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں گا، مجھے پتا ہوگا کہ مفتی میرا کس قسم کا مخالف انسان ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں مفتی کے کہنے پہ کہ جی 5 بندے لے کے ان کے سامنے قرآن پہ حلف لے، باوضو ہو، آ کے کر اور اپنی بے گناہی ثابت کر، میں بھاگا جاؤں جی قرآن پاک اٹھا کے وضو کر کے کہ جی مفتی صاحب کو سچا ثابت ہونے کے، مجھے کوئی آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں اور اللہ جانتا ہے میں نے کیا یا نہیں کیا، اگر تو میں نے کیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے میں نے کیا ہے، اگر میں نے کیا ہے تو اللہ سے تو نہیں میں چھپا سکتا، مفتی سے چھپا لوں گا، بکر زید سے چھپا لوں گا، اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اللہ تو میری پکڑ کرے گا، جب میں نے نہیں کیا میں حفیظ شیخ صاحب یہاں پر قیامت برپا نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں یہاں پر اگر کوئی تہجد گزار ہے یا کوئی جو ہے وہ فحاشی پسند ہے، فحاش ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ یہ اللہ کے سامنے اس طرح ہے اور جو ہے وہ تہجد گزار ہے، یعنی یہ کوئی قیامت میں ہم فیصلہ نہیں کروا رہے، یہ کوئی میزان قائم نہیں ہوئی ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا عہدیداران کا، میں نے کہا تھا مجلس شورا کا کہا تھا، آپ کے جو ٹیم جو ہیں ان میں سے جو ہے وہ لوگوں کا کہا ہے، میں نے مفتی صاحب آپ نے کام کرنا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو آن کر کے وضو باوضو ہو کے قرآن پاک لا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنا ہے کہ مرزا صاحب وبائی ہیضہ سے مرے تھے، یہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب وبائی ہیضہ سے مرے تھے، اگر وہ وبائی ہیضہ سے نہ مرے ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پہ عذاب لائے اور لعنت میرے پہ ہو۔ آپ اس طرح کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، آپ نے گواہی کیونکہ خدا کی قسم میں کرنے کو تیار ہوں، مجھے صرف دو منٹ دیں، میں ابھی قرآن سامنے لے کر میں باقاعدہ اس حلف کو حلفیہ کے کر اور موقت بعذاب کے کر اور یہ اس طرح کے الفاظ کو ادائیگی کروں کہ یہ نہیں کہ میری موت ہو جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے، میں کہتا ہوں پوری دنیا کو پتہ چلے، لیکن اگر وہ حقیقتاً ان کی بھی اس طرح موت ہوئی اور آپ اپنے موقف میں غلط ہوئے تو آپ بھی 2 کیمرے کھولیں گے، میں اپنا کھولوں گا، آپ یہاں پر اپنا کھولیں گے، آپ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھوں گا، جو میرا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی اپنی کتاب سے اور مرزا صاحب کے سسر سے یا جو میرا موقف ہے یا جو میری سٹیٹمنٹ ہے مرزا صاحب کے موت کے متعلق، میں وہ حلفیہ بیان دوں گا، قرآن پہ ہاتھ رکھوں گا، اور چاہے آپ اس کو مبائلہ کہہ لیں، چاہے آپ کو جو مرضی کہہ لیں، میں اس کو کرنے کو تیار ہوں، آپ تیار ہیں؟ میری بات سنیں مفتی صاحب، میرا اس قسم کا کوئی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے آپ لوگوں کے پاس بہانے ہیں، ہم آپ کو مرزا صاحب کا جی بہانے کس چیز کی، کیا چیز ہے؟ میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں اس پہ جو ہے وہ حلفاً تیار ہوں، ابھی تیار ہوں، صرف میں نے آپ سے 2 منٹ مانگے آپ کی سٹیٹمنٹ مفتی صاحب اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس مرزا صاحب، دیکھیں آپ نے کہا قرآن سامنے لائے، میں نے کہا میں قرآن ہمارے پاس مرزا صاحب کی رپورٹ ہے، دیکھیں حفیظ شیخ صاحب، میرے اور قرآن کے درمیان جو
جو فاصلہ ہے نا مفتی وہ صاحب باری میں بات سنیں، تقریباً 7 سیکنڈ کا ہے. میرے سامنے قرآن پڑھا آپ کے ہوا ہے. پاس 60 سیکنڈ کا، میرے پاس 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے. آپ پھر دور ہیں قرآن سے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. میرے یہ سامنے پڑھا ہے ہارڈ کاپی کے حساب سے، ورنہ الحمدللہ مجھے پورا قرآن یاد ہے. آپ مجھے کہیں سے بھی کہیں کہاں سے قرآن سنائے، میں وہاں سے سنانے کے لیے تیار ہوں. صاحب شاید پیچھے ہیں لیکن سن رہے ہوں گے. انہیں کہیں نا کہ جی مرزا صاحب کا میڈیکل سرٹیفکیٹ موجود ہے جس میں ڈاکٹر نے پروو کیا، اس وقت برطانیہ کی گورنمنٹ تھی، پاکستان کی گورنمنٹ نہیں تھی، کہ بھئی یہ ان کو نہیں ہے ہیضہ. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیڈ باڈی اگر جس کو ہیضہ ہوگا اس کی ڈیڈ باڈی کہیں دوسری جگہ منتقل نہیں کی جائے گی، وبائی مرض ہے. مرزا صاحب کی ڈیڈ باڈی کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا گیا قادیان منتقل کرنے کا. پھر کیا کہا جاتا ہے، وہ جی ٹرین کا ڈرائیور جو تھا یا پتہ نہیں انچارج تھا، مینیجر تھا، وہ مرزا صاحب کا رشتہ دار تھا، ڈاکٹر بھی رشتہ دار تھا. یعنی ہر جگہ پہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہو اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ لوگ سچے ہو. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حفیظ کہ شیخ صاحب ابھی آپ نے، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حفیظ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک بندے، اچھا حفیظ شیخ صاحب، ایک بندے نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی زندگی میں، اور ایک سٹیٹمنٹ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں اسی شخص کے متعلق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ جائے، کائنات کا کہہ رہا ہوں، اب ظاہری بات ہے کائنات میں تو ڈاکٹر حضرات تو یہیں ہمارے پلینٹ ارتھ پہ ہی جو ہے وہ موجود ہوں گے، باقی اگر ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ کہیں اور مخلوق اور وہاں پر کوئی ہو اس طرح. لیکن میں یہاں پر انسانوں میں کوئی سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ کے کسی کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ یوں یوں ہوئی ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے. لیکن یہ ایک معاشرے میں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن میری منہ کی باتیں ہیں، وہ اس طرح اس کا سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو جو مجھے اللہ بتاتا ہے میں تو وہی جو ہے وہ کہتا ہوں، میں تو اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں. ایک ان کا سٹیٹمنٹ ہے. تو کیا ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا، حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے تمہارے پاس کوئی اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے تو پہلے جو ہے وہ اس کی تصدیق کر لیا کرو، تو حالانکہ مرزا صاحب کی اپنی تصدیق موجود ہے. مرزا صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ اپنے جو ہے وہ سسر صاحب کو دی ہوئی ہے. تو جب ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے، اس کے بعد ایک غیر مسلم جس کا جو ہے وہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں تسلیس کا اور جو ہے وہ یہ عقیدہ ختم کروں گا اور یہ میں کسر صلیب کروں گا اور میرے آنے سے جو ہے وہ کسر صلیب ہو جائے گی، اسی کسر صلیب کا ایک بندہ آ کر اور مرزا صاحب کے متعلق سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نہیں جی ان کو جو ہے وہ ڈائریا ہوا تھا یا ان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور یہ ان کی موت جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ بیماری سے نہیں ہوئی ہے. حالانکہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو ہے وہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا، لیکن آپ مرزا صاحب کی نہیں مان رہے ہیں. سن لیں، پھر میری بھی بات سنیں نا، ایک بات سنیں. مرزا صاحب میڈیکلی کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھے، لیکن آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اگر کہا نا مجھے، شاید آپ نے مرزا صاحب کو پڑھا نہیں، مرزا صاحب نے طب کی کتابیں اپنے والد سے پڑھی ہیں. بات سن لیں، مرزا صاحب نے اگر کہا ہے کہ جی مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا، لیکن اب بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی نا. اب اگر کسی شخص کو مثانے کا کینسر ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں اس کی یہ علامات ہوں گی، تمہیں پیشاب کم آئے گا، جلن کے ساتھ آئے گا، اس میں یہ ہوگا. اب فرض کرو کسی شخص کو اس طرح ہی ہونے لگ جاتا ہے کہ پیشاب بھی کم آ رہا ہے، جلن کے ساتھ بھی آ رہا ہے، وہ گمان کرتا ہے یار مجھے کہیں مثانے کا کینسر تو نہیں ہوا، لیکن جس وقت وہ جاتا ہے جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو وہ اور کوئی بیماری نکل آتی ہے، نہیں تمہیں انفیکشن ہوئی ہے، یہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے بات یہ ایک منٹ راجا صاحب ایک منٹ راجا صاحب ایک منٹ بنائی بات تو نہیں ہے نا یہ. راجا صاحب میں نے کب کہا کہ آپ کی بنائی بات ہے؟ آپ ایویں بیچ میں وکالت بات کی. بس بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی تھے بقول مرزائیوں کے کہ جی وہ نبی تھے، اور نبی کی ہر بار وہ یہ بھی کہتے ہیں مجھے ہیضہ ہو گیا، وہ بھی وہی ہوتی ہے اللہ کی. آپ مجھے بتائیں کہ نبی کو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ کا معاملہ تھا اس میں غلط فہمی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اللہ کے واسطے ادھر نہ جائے مرزا صاحب. نہیں، غلط فہمی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ نہیں رفیع شیخ صاحب یہ ذاتی نہ کیوں قرآن میں آیتیں نازل کی گئی تھی؟ نہیں مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کہاں پھر وہی بات میں تو یہ کہتا ہوں. راجہ جاوید صاحب میں یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دے دوں، ایک سٹیٹمنٹ میں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ بھائی میری 100 باتوں میں سے ایک بات بھی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں میری 100 میں سے 100 کی باتیں جتنی بھی ہوگی وہ سچی ہوں گی، میں اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو میں 100 میں سے 100/100 مجھے ملنے چاہیے، اگر 100/99 بھی ہیں تو میں فیل ہوں۔ یہ مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ لہذا مرزا صاحب نے کہا فلا تکیسونی باحد، مجھے کسی پر قیاس مت کریں، مجھے کسی پر قیاس مت کریں۔ آپ تو مرزا صاحب کے اصول سے جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی دعوے کی تصدیق نہیں کرتا ماں سوائے ان کے جن کو میں نے قرآن سے منسوب کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ماں سوائے ان کے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے زندگی میں جتنے دعوے کیے ہیں 10,000 کیے ہیں، 10,000 میں سے ایک بھی غلط تو میں غلط۔ آپ غلط باتیں مت لوگوں کو بتائیں۔ میں آپ کو، مرزا صاحب کہتے ہیں اگر میری 100 باتوں میں سے ایک بات بھی جھوٹی نکلی تو میں کذاب ہوں۔ آپ غلط کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دجل کر رہے میں ہیں، آپ کو حوالہ دکھا سکتا دجل ہوں، کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے جو میں کہا آپ کو حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ نہیں، جو بات میں نے کیوں کیا دجل ہے، کروں گا؟ میرے کون سے جو ہے وہ میٹر کا جو ہے وہ پارا پھر جانا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے پیسے زیادہ آنے ہیں۔ وہ آپ کے دماغ کو نہیں لگی جو بات میں نے کی ہے مرزا صاحب کی؟ تو میں نے جو بات کہی آپ کے سامنے، میں نے کہا ایک مرزا صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک گھوڑا ہے جس کا مرزا صاحب نے خاتمہ کرنا تھا، وہ مرزا صاحب کا علاج کرنے کے لیے مدرسوں میں پڑھتے رہے آپ مفتی صاحب، پہلے جا کے صحیح طرح پڑھ کے آئیں پھر بات۔ نہیں جی حفیظ شیخ صاحب دیکھیں، میں کیوں ان باتوں میں پڑھوں گا؟ میں تو اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں۔ میں تو اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں کہ ایک مرزا صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے اور ایک مرزا صاحب کی موت کے بعد اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا بھائی، وہ حفیظ شیخ صاحب چلے گئے جی میں تو مورڈ نہیں ہوں جی، مجھے نہیں پتا، شاید ہو سکتا ہے وہ خود چلے گئے ہوں گے، میں مورڈ نہیں ہوں۔ ہاں، وہ خود صاحب آپ کو کسی نے اتارا نیچے یا آپ خود گئے ہیں؟ وہ خود چلے گئے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب دوسرے جو ہے وہ اصل احمدی، ٹرو احمدی موجود ہیں، عابد جی۔ عابد جی، اب آپ کی باری ہے، آئیے کوئی جھوٹ موٹ تعویلیں کر کے ایک جھوٹے کو سچا ثابت کیجیے۔ جمعہ کے دن مراتا، ہاں، سجدے میں، وہ بھی دوسری رکعت میں۔ عابد جی، عابد جی، اب آپ کی باری، اپنی جہنم کودنا شروع کر دیں۔ ٹرو احمدی عابد صاحب اعتکاف میں تھے، جمعے کے دن اعتکاف میں تھے، اور میرے خیال میں جو اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف ان سے بھول گیا تھا، اعتکاف بھی ساتھ ہلا لیتے۔ جہنم کو ایندھن بھی تو چاہیے۔ عابد صاحب آئیے، آئیے، خیر سے جہنم کا ایندھن بنیے۔ کون سے رکعت تھے عابد بھائی؟ ذرا بات کیجیے پلیز، گالیاں دے دے کر۔ جی شروع ہو جائیے۔ یہ آپ پیر صاحب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ آپ کو باتیں تو زیب نہیں دیتی۔ آپ ایک عالم ہے، سجیدہ ہے، آپ کی عمر بھی 55 سال سے اوپر ہوگی، اور آپ ایک موحد مسلمان کو، ایک مومن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گالیاں دیں، اس کو گالیوں پہ اکسا رہے ہیں۔ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ کسی کو کہو کہ آپ گالیاں دیں اور اس کو گالیاں دینے کی تعلیم دے رہے ہو آپ؟ وہ مرزا صاحب کی حدیث میں لکھی ہوئی ہے جی، آپ کے جو نبی صاحب ہیں ان کی۔ نہیں، میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تو ان کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میرے نزدیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا شریعت نہیں آ سکتی، نیا نہیں آ سکتا، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نئے شریعت کی کون سی بات ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کہہ دیا کہ جو ہے لا نبوت بعدی یا لا نبی بعدی، تو اس میں شریعت کون سی آ گئی؟ احمدی بھائی، مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے باری پر بول کے کسی اور کو بھی بولنے دے نا بھائی۔ ٹرو احمدی بھائی، ٹرو احمدی بھائی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا جو ہے وہ قذاب دجال، وہ مرا ہے جمعے کے دن، اور ایک رکعت پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، نماز سجدے کی حالت میں۔ یہ باتیں آپ نے کی، میں نے یہ کہا کہ ہاں آئیے تعریف کیجئے اور جھوٹ موٹ بولیے۔ ظاہر بات ہے جھوٹ بولیں گے، اور قذاب کو آپ وہاں پر سہرا سجا رہے ہیں، اس کے سر پہ اس کو جو ہے دلہا بنا رہے ہیں، تو آپ جہنم کے سوا اور کہاں جائیں گے؟ اگر میں نے غلط بات کی ہے تو یہ تو اگر غلط ہے، شریعت تو یہی ہے۔ بالکل 100% آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ نے گالیوں والی بات غلط کی، آپ دوبارہ آئے پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں نے جو باتیں بتائی، میں نے کہا میں نے دونوں طرف سے سنا ہے، اپنے لوگوں کی طرف سے سنا رہے، وہ کہہ رہے ہیں واش روم میں، اور ان کے لوگوں کی جو مرزا صاحب کے فالوور ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں،
उनकी तरफ से भी सुना है, उनका ये मौक़िफ़ है और हमारे लोगों का ये मौक़िफ़ है। और मैंने अक्सर देखा है कि ये जो हमारे लोग हैं ये दूसरों के अकाबरीन को बुरा भला कहते रहते हैं, उनके ऊपर गालम गलोच करना, इस तरह की कहानियाँ अपने पास से गढ़ के उनकी तरफ मंसूब करना, ये हमारे लोगों का पेशा है। और इनमें से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मौलवी हजरात भी इसमें शामिल हैं। तो मैंने दोनों तरफ से ये इनकी बातें सुनी और मुझे ऐसा लगा कि ये जो जमात अहमदिया के लोग हैं ये जो बात कह रहे हैं, मुझे इनकी बात ठीक लग रही है कि ये जो मिर्ज़ा साहब की मौत का नक्शा खींच रहे हैं, इनके मेरे ख्याल में इनके ये सच बोल रहे हैं। और हमारे लोग जो है ये कीचड़ उछाल रहे हैं, ये ऐसे ही गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने तो एक फ़ैसला किया है, आप मुझे कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कह रहे हो मैं गालियाँ दे रहा हूँ, आप कह रहे हो और गालियाँ दो और झूठ बोलो। तो ये आपकी बात कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आपने किस हदीस से लिया है। ये आपको अपने मौलवी साहब ने या पीर साहब ने बताया है कि दूसरों को बोलो कि आप दूसरों औरों को गालियाँ दो? ये बात है मेरे मोहतरम। अच्छा, अब आप खामोश रहिए ना। देखिए ट्रू अहमदी भाई, आप कहते हैं कि दो तरफ की बात मौजूद है, एक वाशरूम वाली कि वाशरूम में वो गलाज़तें करता करता मर गया, और एक ये है कि वो जुमा की नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में मर गए। अब ये दोनों का सबूत मिलता नहीं है। आप जो है ट्रू अहमदी हैं, जिनका सबूत नहीं मिलता है, आप उन दोनों में से एक उसको मान रहे हैं। वो देखो जुमा के दिन ये सही लगता है मुझे, और तेरी शक्ल पे। बहरहाल ये आपको सही लगता है, जबकि जिसका कोई सबूत नहीं, और वो आपको जिसका सबूत नहीं कि गलास्ते करते करते मर गया, उसको तो आप नहीं मानते। इसको क्यों मानते हैं? दूसरी बात, जिसका सबूत मिलता है, जो तीसरी बात है कि वो हैजे की बीमारी में मर गया और उसने मुंह मांगा, ये खुद दुआ करके ये मौत तलब की थी और उसी में ही मर गया। इसको क्यों नहीं मानते जब किताब में मौजूद है, लिखा हुआ है? जिसका कोई सबूत नहीं, आप जो है एक मानते हैं, जिसका सबूत है उसको नहीं मानते। दूसरी बात यह है ट्रू अहमदी भाई, आप गालियां बकते हैं, आप सबको गालियां देते हैं। जब आपको मालूम होता है कि यहाँ पर आप कोई जवाब नहीं है, उस वक्त आप गालियां देकर और शुरू हो जाते हैं, गालियां बक बक के। और ये मिर्ज़ा जी की आदत थी। मिर्ज़ा जी ने आपको ये कुलिया कायदा दिया हुआ है और वीडियो और ऑडियो सब मौजूद है कि देखें, यहाँ तक कि अंबिया को खामोश कराना हो ना किसी को। अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं अहमदी भाई। मिर्ज़ा जी हैजे की बीमारी में खुद माने हैं कि मरा है, ससुर गवाही दे रहा है, किताब में लिखा हुआ है, मुंह मांगी मौत उसने मांग ली थी और इसी में मरा है। अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। अब आप क्या करेंगे? इल्ज़ामी तौर पर मुझे खामोश करने के लिए नंगी नंगी गालियां देंगे, और मुझे तो देंगे ही देंगे, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम को भी आप देंगे। या ये आपका जो मुरब्बी है आज़म सैफी, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नंगी गाली देने के बाद आकर ये बयान दिया कि ये तालीम मिर्ज़ा जी की है कि मुखालिफ को खामोश कराने के लिए अंबिया पर कीचड़ उड़ाई जा सकती है, नंगी गाली दी जा सकती है। मैं आपको मलामत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिसको आप नबी मानते हैं उसकी तालीम पर अमल करते हुए आए गाली दे दीजिए, हम तो सुन लेंगे, जवाब भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम नहीं समझ आपको जवाब देना कोई अक्लमंदी है। अगर आप में अकल होती, एक इंसान कज़्ज़ाब दज्जाल, जो सैयद वलद आदम ने फरमाया वो कज़्ज़ाब दज्जाल है, सैयद वलद आदम की बात को छोड़कर आप एक कज़्ज़ाब दज्जाल के दिफा नहीं करते और ये नहीं कहते कि सजदे में मरा है। तो मौजूद था वहाँ पर, तेरे पास वीडियो है वहाँ पर। जी आइए बताइए कज़्ज़ाब दज्जाल का दिफा करने वाले आबिद सानी साहब, ये जो आपने कहा है कि मैंने उनकी बात की तायद की है कि वो सजदे में मरे या फोत हुए हैं जो भी, तो आपने कहा कि लानत तेरी शक्ल पे। अब देखें, एक बंदे के पास दो राय आती हैं, दो लोग आते हैं, तो वो एक के हक में फैसला दे देता है, वो कहता है ये सही लगता है। तो आपके किसने ये हक दिया कि आप उस मुनसफ के ऊपर लानत भेजें? क्या ये कुरान या हदीस में लिखा है कहीं कि एक मुनसफ को ऊपर आप लानत भेजें क्योंकि उसने फैसला सही नहीं किया, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया? हो सकता है उसे जो फैसला किया आपने बिला वजह मेरे ऊपर लानत भेजी है, तो बिला वजह जो किसी के ऊपर लानत भेजता है वो लानत पलट के उसकी के ऊपर पड़ती है। तो ये जो आपने लानत मुझे भेजी थी, ये लानत आपके ऊपर पलट के पड़ गई है। आपको क्या आप इस बात को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि आपने जो लानत भेजी है ये आप ही के ऊपर फिट आ गई, आप ही के ऊपर पड़ गई है?
اور دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں موجود تھا وہاں وہ سجدے کی حالت میں، تو یہ جو آپ اور آپ جیسے لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر واش روم میں مرے، ایسے تھے، ایسا تھا، ہر وقت گندی ٹٹی گوٹ وغیرہ کی بات کرتے ہو متر کی، تو کیا آپ ادھر کیمرہ لے کے کھڑے تھے یا آپ پین اور پیپر لے کے کھڑے تھے، ادھر لکھ رہے تھے آپ پیپر کے اوپر کہ کب وہ واش روم میں گئے، کتنی ٹٹی کی ہے، وزن کر رہے تھے آپ، یا اس وقت کیمرہ تھا آپ کے پاس، یا آپ کے کوئی جو آپ جن کو مانتے ہیں، جن کے جو آپ کے آباء و اجداد کہہ رہے، کیا وہ موجود تھے ادھر جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی موت ایسے ہوئی ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کی موت ایسے ہوئی ہے؟ میں تو ایک جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کر سکتا ہوں کہ ان کی موت شاید ایسے ہوئی ہو جیسے ان کے چاہنے والے بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، جب کوئی مرنے کے قریب آتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے قریب اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے مخالفین ہوتے ہیں۔ اب بولیے۔